ब्रह्मपुर में ओडिशा राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग अध्यक्ष बबिता पात्र ब्रह्मपुर में पहुंचवा पर प्रथमे गोसाणी नुआगाँ स्थित उत्कल बालाश्रम पहुंची अध्यक्ष बालाश्रम किभली रही सुरक्षा व्यवस्था ताहाकु बुली देखिथिले। एहासह गत मासरे 2 जण महिला बालाश्रम फेरार हो जाइथिबा बेले वर्तमान सुधा सेमानंकु काबू करा जाय नथिबा बेले सेमाने किभली फेरार होइतिले से नै तदंत करथिले। तेबे फेरार होइतिबा 2 नाबालिका दुष्कर्म पीड़िता थिबा बेले जणे महिलांको नवजात शिशु मध्य रहितला। बालाश्रम तदंत करिबा परे स्वतंत्र पर्यवेक्षण गृह रे पहुंचीथिले बबिता पात्र। सेठारे मध्य गत अक्टोबर मास 24 तारिख रे 2 नाबालिका कांथ डेई फेरार हो जाइथिबा बेले किछि दिन परे तांको काबू करा जाय पुणी स्वतंत्र पर्यवेक्षण गृह को आना जाइथिला। वर्तमान स्वतंत्र पर्यवेक्षण गृह रे मोट 8 जण नाबालिका रहितिबा बेले सेमानंक तदारक पई 21 जण कर्मचारी रहिचंती। तथापि मध्य 2 नाबालिका किभली फेरार हो जाइथिले ताहाकु नै तदंत करिथिले आयोगर अध्यक्ष बबिता पात्र। बालाश्रम और पर्यवेक्षण गृहरु फेरार घटना रे जदि कार्यालयर कर्मचारी दायित्वहीनता दृष्टि को आसे तेबे सेमानक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। एई दुईटी कार्यालय रे फेरार घटना आगामी दिन में जेभली न हुए से नै सुरक्षा व्यवस्था को आहुरी वृद्धि कराजिबा निमंते पदक्षेप नियाजिबो बोली कहिसंती अध्यक्ष। सेपटे ब्रह्मपुर समेत पुरी कटक और भुवनेश्वर रे विभिन्न छकरे बाहर राज्यरू किछि लोके आसी निजर शिशु मानक द्वारा भिक्षावृत्ति करुथुबा नजर को आसिछे। सेमानकु पुणी थरे निज राज्य को पठाजिबा नै आयोग योजना करिछन्ते। एहाकु खूब शीघ्र कार्यकारी कराजिबो बोली कहिसंती आयोगर अध्यक्ष बबिता पात्र। 2 कार्यालय होइतिबा तदंत समय गंजाम अतिरिक्त जिलापाल डॉक्टर प्रमोद कुमार पृष्टि, ब्रह्मपुर एसपी डॉक्टर श्रवणा विवेक एम, जिला समाज मंगल अधिकारी समेत जिला प्रशासन बहु अधिकारी प्रमुख उपस्थित रहितिबा देखबाक मिलिछि। देखंतु ये ऑब्जर्वेशन होम का मैं आसीथिलु गर्ल्स ऑब्जर्वेशन होम को किछि दिन तळे एठारु 2 जण जदिबा कांथ डेंगी पळीथिले किंतु सेमानंकु पुलिस बर्तन ठाब करछन्ते नेकी आसी एठा रखिछन्ती। सेमाने आसीबार 2 दिन हेइतिला तापर सेमाने कोन पे जाइथिले एवं एटे सुरक्षा दृष्टिरु कोभली भावरे पदक्षेप नेइचन्ती एवं आगामी दिन रे कोन एथिरे सुरक्षा निया जाय परिबो जोथरे कि जो माने माने आसुचंती जो आकुज माने आसुचंती सेमान को केवल भाव रे एठारे सुरक्षित भाव रखा जाय परिबो ता ऊपर आस्तिली आज देखिबा पे विजिट करिया पे आसीतिले एवं आउ किछि किछि भी डिस्कशन थिला जहा कि हमरो गंजाम एसपी एवं आपनकर हमरो एडीएम सारंग सहित मुझे आज बहुत डिस्कशन होला। डीसीपी और डीएस आप लोगों संग रे थिले तेणु आउपरे आमे पुंखानुपुंख भावे आलोचना कलु आगामी दिन रे बळी भावे घटना जे बळी पुनरावृत्ति न होबो ता ऊपर किबळी भावे आमे पदक्षेप नै परिबो ता ऊपर बालाश्रम रे जो बळी भावे घटना घटी गला ता ऊपर मध्ये मोर आयोग तरफ रु गुटे सुमोटो गुटे नोटिस देइतिली जेहेतु तार कोन ऑब्जर्वेशन से माने करिसंती एवं तांकर कोन माने आगो को कोन से मानकर अछि माने मते देबा पई कहितली किंतु वर्तमान पर्यंत मो पाखु जेहेतु किछि आसी नथिला से मानकर आंसर तेणु आसीथिली आज ऑब्जर्व करबा को बालाश्रम मध्ये जाइतिली जो 2टा झियो सेटर जाइचंती 2 जण जाको होचंती पक्ष विक्टिम जाको जनकर डेलीवरी मध्ये होइछि तार गुटे छोटो छुआडी मध्ये अछि एनो सेमान तार स्वास्थ्य किभली भाबरे थिबो एवं कोठार सेमान अछंती पुलिस मध्ये तांको ऊपर छानबीन करूचंती जहा मते एसपी को सहित डिस्कशन कला बेले जहा जना पड़ला जे खूब शीघ्र तांकर माने ठिकाना मध्ये मिली जिवो। तेणु आगामी दिन में एभली घटना किभली पुनरावृत्ति न घटिबो ता ऊपर आमे कोन कोन पदक्षेप नै परिबो सेटा मध्ये जाइत्री परिदर्शन करबाको सेटारे किभली भाबरे सीसीटीवी लगाइ परिबो एवं कोभली भाबरे जो अछंती हमरो सुरक्षा कर्मी माने कोभली भाबरे स्थिति रहि परिबे ता ऊपर मध्ये सविशेष एटा मध्ये आपण माननको गोटे कहि दिए जे प्रकृति रे भितरे नाहांती कोनसी पुरुष स्टाफ पुरुष माने तांको पई अलगा रे गोटे रूम करा जाइछि से माने गार्ड भाबरे बाहरे रहउचंती भितरे जो माने अछंती महिला माने ही रहउचंती एवं आपण कहउचंती स्टाफ नाहांती मात्र 8 जण वर्तमान एक्यूज अछंती किंतु 21 टा स्टाफ अछंती एठी भितरे एवं आपण जेमति कहिले जे सेमानकर हाउस मदर माने अछंती तांको सेमानकु ठीक भाबे काउंसलिंग करि हबो काउंसलर अछंती 2 जण आपनकर एजुकेशन पई सेमानकु किबळी भाबरे शिक्षा माने दिया जिवो एवं सेमाने जते बेले बाहर को आसीबे समाजर मुख्य स्रोत रे किबळी भाबरे सेमाने आसी परिबे सेति पई सेमानकु शिक्षा दिया होची वोकेशनल ट्रेनिंग हो बा एजुकेशन ट्रेनिंग हो सब जाक सेमानकु दिया जाउची सब प्रकार व्यवस्था सरकार करछन। सुपरिटेंडेंट जो अछंती वर्तमान तांकु दायित्व दिया जाइछि
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରଖିପାରିବୁ। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆୟୋଗ ଗୋଟେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିଏମସି ସହିତ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆୟୋଗ ମିଶିକିରି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମଝିରେ 2-3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ କାମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ବା ପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ କଟକ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଛକ ଜାଗା ଗୁଡିକରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ପାଇଲୁ ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଭଳି କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିହାବିଲିଟେସନ କରାହବ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆୟୋଗ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଡା ଆଇନ ଆମର ଅଛି, ପୋକ୍ସୋ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ର ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଯଦି ଘଟୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ କୁ ଧରି ପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର, ଆୟୋଗ, ଆଇନ ତା ସହିତ ସମାଜ ତଥା ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏଭଳି ବିକୃତ ମାନସିକତା ଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆୱାରନେସ ବି କରାହଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଅନଲାଇନ ରେ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ହଉ ବା ଅନଲାଇନ ରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବେଳେ ବେଳେ ଭିକ୍ଟିମ ହଉଛନ୍ତି ତ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆୟୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଅନଲାଇନ ରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ। ଆ ପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନଭେମ୍ବର 1 ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର କୋମଳରେ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର କୋମଳରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଲିଫଲେଟ ବି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର।